সকলোকে মোৰ নমস্কাৰ Honorable Governor Sir, respected dignitaries on the stage, our dear aspirants, our more colleagues present here. Jenekwa Amlan Kole, I am an IS officer of the 2020 batch. Aru yar agote moi SDO civil hesabe Bokakhat aru Abhyapuri kam korisu. So hopefully my speech will be a little bit of mix of Assamese, English and Hindi. So just bear with me. So পোন প্ৰথমে মই এটা বস্তু সবকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ UPSC টপাৰ্ছ বিলাক দে ফ্ৰম অল ৱাকছ অফ লাইফ এনেকুৱা নহয় যে দে আৰ অল ফ্ৰম আ ছিংগল মোল্ড এটা কলেজৰ পৰাহি আহে এটা বেকগ্ৰাউণ্ড পৰাহি আহে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰে আহে তেনেকুৱা নহয় some have given UPSC first attempt cleared বহুত কেইজন কলেজৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে বহুত কেইজন চাকৰি কৰা পিছতে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে নহয় মই এই ফিল্ডত নহয় বেলেগ কিবা ফিল্ডত কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইকাৰণে আই উইল প্ৰিপেয়াৰ ফৰ UPSC বহুত কেইজন আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব পাৰে কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব পাৰে চ' দেৰ ইজ ন' ছিংগল মোল্ড আমাৰ চবৰে ভিতৰত এটা বস্তু কমন আছে যে এয়া হৈছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ অপেন ইউনিভাৰ্চিটি চাওক এইটো পাইছেনে আমি আহি পালোঁ ফটোটো দে হেল্ল' গাইজ আজি আমি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাত আহি পালোঁ আমাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে কালি গ্ৰুপ কাউন্সেলিং হ'ব আৰু তাৰ পৰহি আমাৰ ইণ্টাৰভিউ আছে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ প্ৰেছ ইণ্টাৰভিউ আছে
I request you to please remain standing for the national anthem followed by the state anthem. UPSC Pavan Chintan Dhara Ashram, Srimati Surbhi Sharma Madam, officials from Arya Pratibha Vikas Sansthan and Pavan Chintan Dhara Ashram, officials of the Government of Assam and Raj Bhavan Assam, dear civil service aspirants. On behalf of Raj Bhavan Assam, I, Amlan Vaishya, Special Officer to the Honorable Governor, have the honor to welcome you all to the group counseling session of Governor Assam's Pratibha Protsahan Yojana 2024-25. आजिर पवित्र मंचोत उपस्थित अहमोर माननीय राज्यपाल महोदय श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सर, मंचोत उपस्थित के हंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी उपाचार्य प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद दास जी, मंचोत उपस्थित रजिस्ट्रार ऑफ के हंडिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रांजित गौरा जी, मंचोत उपस्थित OSD चांसलर सेक्रेटेरिएट श्रीमती कविता डेका जी, उपस्थित एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर्य प्रतिभा विकास संस्थान हमार पार्टनर एजेंसी श्रीमती अनु वासुदेवा जी, उपस्थित कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट UPSC पावन चिंतन धारा आश्रम नई दिल्ली श्रीमती सुरभि शर्मा जी, मंच और दोनों उपस्थित मुख्य अतिथिवृंद पर्टिकुलरली श्रीमती सिमी करण IAS, श्री आरण्यक सैकिया IAS, श्री आदित्य विक्रम सिंह IAS, श्री अमित महतो IPS, उपस्थित बुद्धिजीवी अकोल, I would further request Srimati Surbhi Sharma Madam from Pavan Chintan Dhara Ashram to kindly felicitate Honorable Governor Sir. With one's own growth, but should consider the growth of others as their own. This principle has been exemplified by the Honorable Governor Sir both in letter and spirit, creating opportunities for bright, deserving candidates to reach their fullest potential. Arya Samaj's foundation is built on the Vedas, the ancient scriptures that are universally relevant as guides to enlightenment, virtue, and upliftment of all humanities. It says Manurbhav. Rooted in these teachings, Arya Samaj has dedicated itself to social service across India,
with a focus on regions that need support the most. Akhil Bharatiya Dayanand Sevashram Sangh have been actively contributing to the welfare of Northeast since 1972. Currently in Assam, Akhil Bharatiya Dayanand Sevashram Sangh operates many schools and hostels in Karbi Anglong district of Assam, serving the tribal students in Jakrajan, Bokajan, Dhanshri and Diffu. Similarly, in the district of Golaghat, we run educational institutions providing nurturing environment and quality education to the local youth. Each of these institutions represent our commitment to uplifting communities through education, especially those in tribal and underserved regions. I'm glad to mention here that about an upcoming project in Sikkim, which has got immense support and motivation from Honorable Governor Sir during his tenure in Sikkim as Governor of Sikkim. The project aims to establish an educational institution dedicated to serving the local students and providing them with quality education and career opportunities. Our journey in Northeast is one of service and deep commitment. Today, we are delighted to be part of this seminar, as it marks a crucial step in our mission of service through Arya Pratibha Vikas Sansthan. It is an initiative under Akhil Bharatiya Dayanand Sevashram Sangh that was started in 2018. Under the visionary guidance of our President, Shri S.K. Arya, Chairman of JBM Group, who is a well-known industrialist by profession and a great philanthropist with passion to social work. Arya Pratibha Vikas Sansthan has expanded its reach across India, nurturing aspirants and creating success stories. That fills us with immense pride. So far, Arya Pratibha takes pride for the success of 6 civil service aspirants placed across different states, many more in state services and other reputed public undertakings. I hope all the students who are present here, they all are civil aspirants. There's a little thing which I have noticed being the coordinator of this project, UPSC, is in everyone's lifetime, there's a moment which comes in our life when we think that may we have that power, may our signature have that power that it can impact my life, my society's life, and my nation's life. And Project UPSC helps those students who think to make an impact in the national life but are deprived of the resources or the books or whatever the things which are required in the journey of this preparation. When we prepare for UPSC Civil Services examination, we not just prepare for the exam, we actually lead a journey of life. We prepare ourselves, we prepare our lives in a different way. And it is said also, if you people are familiar with this, it is said also if a person who has prepared for UPSC examinations, the person has, whether the person clears the examination or not, the person is able to conquer many of the tasks. So here in Project UPSC, what we do is, it is a philanthropic mission which is visioned by Dr. Pavan Sinha Guruji. His vision is that this particular examination is somewhere or the other is headed and led by the creamy layer. And in the coaching industry, now it has become an industry. So this particular industry, what they do is they just prepare you for the examination. They prepare, the creamy layer is just prepared for the examination, but what is left behind is there are some aspirants who have dreams in their eyes, but they're deprived because of the resources. So here at Project UPSC, we provide coaching, we provide mentorship free of cost to those people who are deprived or who are underprivileged because of some circumstances. Hokoluke Moor Namaskar, Honorable Governor Sir, respected dignitaries on the stage, our dear aspirants, our more colleagues present here. Jenekwa Amlan Kole, I am an IS officer of the 2020 batch. Aru yar agote moi SDO Civil Hisabe Bokakhat aru Abhyapurit kam korisu. So hopefully my speech will be a little bit of mix of Assamese, English and Hindi. So just bear with me. So পোন প্ৰথমে মই এটা বস্তু সবকে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ UPSC টপাৰ্ছ বিলাক দে ফ্ৰম অল ৱৰ্কছ অফ লাইফ। এনেকুৱা নহয় যে দে আৰ অল ফ্ৰম আ ছিংগল মোল্ড, এটা কলেজৰ পৰা আহি আহে, এটা বেকগ্ৰাউণ্ড পৰা আহি আহে।
ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰে আহে তেনেকুৱা নহয়। Some have given UPSC first attempt cleared. বহুত কেইজন কলেজৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে, বহুত কেইজন চাকৰি কৰা পিছতে ৰিয়েলাইজ কৰিলে যে নহয় মই এই ফিল্ডত নহয় বেলেগ কিবা ফিল্ডত কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ, সেইকাৰণে আই উইল প্ৰিপেয়াৰ ফৰ UPSC। বহুত কেইজন আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব পাৰে, কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'ব পাৰে। চ' দেৰ ইজ ন' ছিংগল মোল্ড। আমাৰ চবৰে ভিতৰত এটা বস্তু কমন আছে যে আমি চবে সেই যে পৰীক্ষা যোনটো এটা গ্ৰুলিং পৰীক্ষা আছে যাৰ 3টা ষ্টেজ আছে আৰু উইচ কেন ৰিয়েলি ছেপ দ্য লাইফ আউট অফ ইউ চামটাইমছ, সেই পৰীক্ষা থ্ৰু ক্ৰছ কৰি আহিছোঁ। তো আমি চবে আপোনাক কিবা কিবি গাইডেন্স দিব পাৰোঁ, বাট নাথিং ইজ ৰিটেন ইন ষ্টোন, আৰু চবৰে কাৰণে বেলেগ বেলেগ বস্তু কাম কৰিব পাৰে। চ' যদি আপোনাক মানে আই ডোণ্ট ৱান্ট টু বৰ এভৰি ওৱান প্ৰেজেণ্ট হিয়াৰ বুক লিষ্ট সেইবিলাক বস্তু ডিটেইলড প্ৰিপেৰেশ্যন সেইবিলাক বস্তু ক'ব মই মানে বৰ কৰিব বিচৰা নাই, বিকজ ইউ হেভ ইনাফ কণ্টেণ্ট অন দি ইণ্টাৰনেট টুডে। আপুনি প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ্ছ টপাৰ্ছবিলাকো সুধিব পাৰে, আমাৰ যিমান বেটচমেটছ আছে তেওঁৰ লগত সুধিব পাৰে, আৰু ডিটেইলছবোৰ আপুনি তাতে পাই যাব। মই জাষ্ট আপোনাক অলপ এছপেক্টছ টাচ কৰিব বিচাৰিছোঁ যোনটো মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন টাইমত আৰু এই যে পূৰা লাইফ চেঞ্জিং ডিচিশ্যনটো ল'বলগীয়া হ'ল আৰু তাৰপিছত প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলগীয়া হ'ল, মোৰ যোনটো মোক যোন এছপেক্টছবিলাক মোক শ্বেপ কৰিছে সেই বস্তু জাষ্ট অলপমান টাচ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' আই জাষ্ট গিভ আ ব্ৰিফ বেকগ্ৰাউণ্ড। মই ভিলাই ছত্তীশগড়ত পলি কৰিছোঁ। মই এজন কোৰিয়া, বাট আই বিন ব্ৰট আপ ইন ভিলাই ছত্তীশগড়। তাতে স্কুলিং কৰাৰ পাছত মই IIT বম্বেৰ পৰা ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ, আৰু লগে লগে পেৰেলেলি মই UPSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলোঁ। ইমিডিয়েটলি আফটাৰ দ্য কলেজ মই পৰীক্ষাটো দিলোঁ, আৰু আই ৱাজ এবল টু ক্লিয়াৰ ইট থেংকফুলি বাই দ্য গ্ৰেচ অফ গড, and I think with the effort and hard work of myself, my parents and everyone around me, I was able to clear it in the first attempt. So yate I think my journey will be relevant for a lot of you, because bahut kejon bachcha bilak etia college ot thakibo who are even thinking maybe moi prepare korim, nohole they have already started preparing, aru college logot parallelly kenikwa prepare koribo lage, that can be very challenging. Bahut kejon etu bhabe je moi ebosor drop kori pelai tar pisot preparation to korim full fledged, but hetu nohobo bi pare. So tate just অলপমান touch korim. Getting into IAS for a lot of people is a childhood dream. বহুত কেইজন মানে বাচ্চা পৰাই প্ল্যান কৰি থাকে, বহুত কেইজন মোক আহি পেলাই এই কথাটো সুধিছিলে যে মেম মই কোনটো ডিগ্ৰী মানে ল'ম, ইঞ্জিনিয়াৰিং ল'ম না আৰ্টছ ল'ম, বিকজ ছাবজেক্টছবিলাক অভাৰলেপিং থাকে, তেনেকুৱা ডিগ্ৰীটো কৰিম নেকি। বাট ফৰ মি IAS was not a childhood dream. I came into কলেজত অহা পাছত I explored a lot of opportunities. মোৰ ইকনমিক্স বেকগ্ৰাউণ্ডো আছিলে, তো আই ডিড আ মাইনৰ ইন হিউমেনিটিজ এণ্ড ছ'চিয়েল চায়েন্সেছ। মই ৰিচাৰ্চো কৰিলোঁ, আই ট্ৰাইড ৰিচাৰ্চ। মই ইভেন আই ট্ৰাইড আই ৱেণ্ট ইন টু আ জাপানিজ কোম্পানী ফৰ আ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ, তাতে বি বাট আই কুড নট ফাইণ্ড দেট ছেটিছফেকশ্যন। এণ্ড ফাইনেলি 4th yearত আহি পেলাই মই এই ডিচিশ্যনটো ল'লোঁ যে হয় I will not sit for placements in my final year of college, but I'll prepare full time. And I was very clear in my mind कि मैं 2 বছর দিম। I'll give 2 attempts. Jodi, if I don't see myself progressing somewhere, I'll switch tracks. I'll go to a. So it was a very thought out decision. Hey, postu to moi kobo bisarisu. But one major hurdle jontu moi face korisilu was convincing my parents. My parents did not want me to get into the service. They were like, "Tum IIT mein ho. You go abroad. You study. Do an MBA. Why do you want to come here?" So that time I had to convince my parents that I am very clear that this is the kind of career I want for myself. This job provides me the kind of opportunity. And then they were convinced that thik ase, we'll support you, you go ahead. And not sitting in placements, trust me, a lot of you will take that decision. It's a very difficult one. Because ajika time it is even more difficult, because the kind of job market ami saisu, এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপুনি 2 বছৰ 3 বছৰ যদি ইউ আৰ নট এণ্টাৰিং দ্য জব মাৰ্কেট আৰু কলেজৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হৈ গৈছে, তো এটা গ্যাপ আহি যায়। দেট ইজ আ ভেৰি স্কেৰি মুমেণ্ট। আৰু সেই টাইমত ইউ হেভ টু বিল্ড কনফিডেন্স উইদিন ইয়ৰ চেল্ফ। ইউ হেভ টু বি ক্লিয়াৰ কি আপুনি UPSC কিহৰ কাৰণে দিছে, নট ফৰ আদাৰ্ছ, ফৰ ইয়ৰ চেল্ফ। আপুনি ডিচাইড কৰিছে, নট বিকজ ইয়ৰ বেটচমেট অৰ ইয়ৰ ফ্ৰেণ্ড অৰ ইয়ৰ কলিগ ইজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ দ্য এক্সাম, বাট বিকজ ইউ ৱান্ট টু গেট ইন টু ইট। চ' দেট ইজ ওৱান মেজৰ ডিচিজন দেট ইউ হেভ টু টেক। তাৰপিছত হাউ ডু ইউ বিল্ড ইয়ৰ বেছ। চ' মানে UPSC কাৰণে বহুত মানুহবিলাক দে ৰান আফটাৰ দ্য প্ৰিপেৰেশ্যন, কি বহি পঢ়িব লাগে, কেনেকুৱা হাউ ডু ৰিভাইজ, কিমান ঘণ্টা পঢ়িব লাগে। আই গেট দিছ কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যনছ। But I think more than that, I think UPSC looks for a certain personality. তেওঁ এই বস্তুটো বহুত ভালখিনি টেষ্ট কৰে যে আপুনি ষ্ট্ৰেছ ভিতৰত কেনেকুৱা পাৰফৰ্ম কৰে। Once you come into the service, automatically again সেইটোৱে বস্তু হয়। One moment you are dealing with floods, the next moment you are dealing with a VIP visit, the third moment you are dealing with revenue matters. So you are under a constant amount of stress which you will be exposed during the exam. So he personality to build koribor karne, I would suggest that all of those who have a few years, let's say 1 year, 2 year, 3 years ase, please read up on India. Read up on India from the non-fiction perspective, from economics, from you have such amazing, beautiful books by Amartya Sen, by Abhijit Banerjee. Read up.
make your base very strong so that আপনার এটা knowledge base to থাকে যে কেনেকুৱা how does India operate at different levels in different backgrounds. লগতে build a habit of reading newspaper daily. মোৰ এতিয়া মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে I try to read newspapers, but books বিলাক চলি থাকে, but newspaper is very hard. But once newspaper reading or habit পৰি গ'লে, it is very very helpful because you are up to date with what is happening in India, what is happening abroad. লগতে nowadays you have a lot of podcasts, videos which help you build your English speaking skills, perspective on a matter. কেতিয়াও কোনটো বি বস্তু it's never single sided, you have multiple aspects to it, so you need to have multiple thought processes. সেই বস্তুটো ব্ৰেইনত ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে. राज्यपाल असम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ग्रुप काउंसलिंग सेशन कार्यक्रम में मैं कुछ कहने से पहले परम पूज्य कृष्णकांत हांडकी जी, जो एक महान संस्कृत विद्वान थे, असम के गौरव थे, युवाओं के लिए प्रेरणा थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था, प्रथम गोल्ड मेडलिस्ट थे। अपने जिस यहाँ पे हम लोग असम में ही वो उन्होंने जन्म लिया था, और मुझे जानकारी की हुई कि वो अपने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के में 9 वर्षों तक कुलपति के रूप में सेवाएं दी। आज उनके मूर्ति का अनावरण करने का काम इस पावन परिसर में हुआ है। मैं जिन्होंने इस विचार को जो ले आए, यहाँ के वाइस चांसलर और यहाँ के इस परिवार के सभी बहनों भाइयों को मैं हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक पावन विचार अपने अंदर लिया, और मैं कृष्णकांत हांडकी जी का बहुत नमन करता हूँ। कृतज्ञता हमारी संस्कृति है। अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसको याद करना, उनके संस्कारों को आगे बढ़ाना, उनके विचारों को आगे बढ़ाना, यह किसी भी समझदार समाज का कर्तव्य होता है। इस विश्वविद्यालय परिषद ने अपने इस कर्तव्य का निर्वाह किया है। मैं सर्वप्रथम उनको बहुत बधाई करता हूँ, वाइस चांसलर को और उनकी टीम को बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। मैं अब विषय पर थोड़ा, सबसे पहले राज्यपाल असम के आयुक्त एवं सचिव श्री SS मीनाक्षी सुंदरम जी, कृष्णकांत हेंडिक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद दास जी, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार प्रोफेसर प्रांजीत बोरा जी, चांसलर सचिवालय असम की OSD श्रीमती कविता डेका जी, आर्य प्रतिभा विकास संस्थान की कार्यकारी निदेशक श्रीमती अनु वासुदेव जी, पावन चिंतन धारा आश्रम के प्रोजेक्ट UPSC के संयोजक श्रीमती सुरभि शर्मा जी, सभागार में उपस्थित हमारे हमारे IAS IPS विभिन्न बैचों में जिन्होंने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, ऐसे अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित इस आयोजन से जुटे सभी बहनों भाइयों, और अपनी एक बहुत तेज चमक लेकर के बैठे, लक्ष्य को हासिल करेंगे ऐसा लक्ष्य बना करके अपनी आंखों में एक चमक लेकर के बैठे हमारे प्रिय बच्चों बच्चियों, प्रस्ते माँ फलेश पुराजन। हमें अपना कर्म तो करना है, हमें कोशिश करनी। एक्शन इज दाई ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट दाई कंसर्न। हमने यह सोचना है, हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यह संकल्प, हम कोशिश करेंगे, यह हमारा कर्तव्य। अब उसमें विषय आता है कि इतने इन सब चीजों की गोष्ठियों की क्या आवश्यकता थी। तो कहीं पढ़ा है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं, सिंहासन चढ़ते जाना। जीवन का लक्ष्य केवल सिंहासन प्राप्त करना ही नहीं, सिंहासन प्राप्त करने के बाद क्या करना, कैसे प्राप्त करना, यह जीवन का एक मिशन होना। वाइस चांसलर बन गए हमारे यहाँ इस विश्वविद्यालय के, तो उनमें एक चीज विचार आया कि मेरे इस विश्वविद्यालय के जिन्होंने स्थापना करी, मैं पहले उनका मूर्ति लगाऊं। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, तो बन गए बहुत से प्रधानमंत्री बहुत
वो भी भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बन गया। मैंने अपनी महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन करने के लिए बने? नहीं, हम इस देश के प्रधान सेवक के नाते हमें देश की जनता ने मुझे स्वीकारा है, और जब देश का प्रधानमंत्री अपने हाथों में जब झाड़ू लेकर के देश के महात्मा गांधी के सपने को जब आगे बढ़ता है तो देश में एक अलग प्रकार का संदेश जाता है। हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? केवल हमारे निज की महत्वाकांक्षा, हमारे एम्बिशियस को पूरा करने के लिए, या जीवन का कुछ मिशन है, कुछ लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए? आज स्वामी दयानंद सरस्वती संस्थान से हमारी बहन बैठी है। स्वामी दयानंद सरस्वती को कौन नहीं जानता, लेकिन जाति के आधार पर व्यक्ति छोटा और बड़ा कभी कहलाता था, उसके आधार पर उसके साथ भेदभाव होता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी उन समाज के कमजोर वर्गों के लिए पड़े, नाना प्रकार की कठिनाइयां आई। अगर जब ऐसे संस्थानों से हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, जिस शिक्षा में मनुष्य बने की योग्यता नहीं, वह शिक्षा नितांत अभावात्मक, अभावात्मक शिक्षा मृत्यु से भी बुरी। जब ऐसे संस्थानों से हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, हम ऐसे तब जाकर के हम एक सही प्रकार का समाज की सेवा, यानी हम IAS बन गए, IPS बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, विभिन्न क्षेत्रों में अपने लक्ष्य प्राप्त कर गया। पाया तो क्या किया? यानी हमें लक्ष्य भी प्राप्त करना, शिक्षा भी प्राप्त करना, संस्कार भी प्राप्त करके, और लक्ष्य क्या है? एक सुंदर भारत का निर्माण करना, एक अच्छे समाज का निर्माण करना। और कैसा निर्माण? जिसमें वसुधैव कुटुंबकम हो, विश्व बंधुत्व हो, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की भावना हो। मैं भी मजूली गया, कल दिन मैं वहां बच्चों से मिला, गांव को मिला। यानी गांव में ऐसे मैंने उनके मकान पक्के देखे, और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसा अनुभव करते हो? पहले बहुत कठिनाई में था, वो भी आप माजूली का समझ सकते हो कि कितनी कठिनाई हम लोग रहे होंगे। लेकिन एक व्यक्ति उस स्थान पर बैठता और कोई ऊंचे स्थान पर पा गया, लक्ष्य को प्राप्त किया, तो उसने कहा सबके पास अपना मकान होना चाहिए। और उस गांव में जब माजूली को ऐसे गांव में पूछा तो क्या आप सोचते हो? कहा साहब, देश के प्रधानमंत्री जी ने मेरे सबके पास अपना मकान हो, और उसके तहत मेरे पास जो मकान मिला है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और अपनी राज्य सरकार को बहुत बधाई करता हूं, इन अधिकारियों को बहुत बधाई करता हूं जिनने मुझे आज इस प्रकार का एक आवास देने का काम किया है। यानी हमने एक लक्ष्य प्राप्त किया, लक्ष्य प्राप्त करने के बाद हमने किस प्रकार से उसको एक्सिक्यूट किया अपने पावर को। यानी हम IAS हो जाते हैं, IPS हो जाते हैं, हमारे जीवन में एक कामना होती है, हमने उसको किस प्रकार से हैंडल किया। मेरे मन में ये सब विचार कब से आता है? मेरी माँ बीमार थी, काशी हिंदू में बनारस का रहने वाला हूँ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मेरी माता जी बीमार थी। मैं उनको लेकर मेरे बेड के बगल में, मेरी माँ के बगल में एक बूढ़े से दादा डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर ने कहा कि एक डॉक्टर से कह जरा सा उस ओल्ड मैन को देख लेना। फिर वो गया है, देखा, डॉक्टर ने देखा, वो थोड़ा सा उसी प्रकार की भाषा में। दूसरा डॉक्टर दिन आता का, वो जब दूसरा एक डॉक्टर आता है तो वो उनसे पूछता है, दादाजी कैसे हो, आराम है? एक को लगता है ओल्ड लेडी है, ओल्ड मैन है, दूसरा कहता है दादाजी आप कैसे हो। मैंने पूछा कि आप एक ने ऐसे ही बिना रिश्ता स्थापित किए कि वो लेडीज जेंटलमैन करने के बजाय बहनों भाइयों कहने वाले स्वामी विवेकानंद के देश में जब कोई व्यक्ति, कोई युवा किसी डॉक्टर बनने के बाद किसी बेड पर जाकर कहता है पिताजी आप कैसे हो। मैंने पूछा कि एक ने कहा ओल्ड मैन, ओल्ड लेडी, आपने पिताजी और दादाजी कैसे हो ऐसा पूछा। उन्होंने कहा कि मेरे ऐसे स्कूल से मैंने शिक्षा प्राप्त किया है जहाँ मुझे हिंदुस्तान के रिश्तों में रहना सिखाया गया। From your words of inspiration. As we move towards the end of our inaugural session, I would like to invite Professor Pranjit Borasa, Registrar, K.K. Hondikoi State Open University, to kindly deliver the vote of thanks. Our leadership, our Manoniya Commissioner, Secretary to the Honorable Governor of Assam, Minakshi Sundaram sir, আৰু তেওঁৰ টিম সকলোলৈকে মই কৃতজ্ঞতাৰ শৰাই প্ৰকাশ কৰিছোঁ। যি দুটা অনুষ্ঠানৰ আৰ্য প্ৰতিভা বিকাশ সংস্থান আৰু পৱন চিন্তন ধাৰা আশ্ৰম, যি দুটা প্ৰতিষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত হৈ এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াই লৈ যাব, আৰু তেওঁলোকৰ শ্ৰীমতী অনু বাসুদেৱা আৰু সুৰভি শৰ্মা তেওঁলোকে ইয়াত আহি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিখিনি কথা ক'লে তেওঁলোকলৈও এই দুয়োগৰাকীলৈ আৰু তেওঁলোক জড়িত হৈ থকা দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানলৈ মই আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
we'll have two back-to-back sessions by Arya Pratibha Vikas. And I believe आप सभी को उससे बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को, और that was more of a session जिसने काफ़ी चीज़ों पे already आपके confusions को दूर भी किया. So अब इंटरैक्टिव सेशन की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे पहले लोगों ने इंटरनेट पे, गूगल पे, वेबसाइट पे जाके तो काफ़ी कुछ देख लिया होगा. एक छोटा सा वीडियो प्रेजेंटेशन भी है जो आपके लिए लिखा. डोंट नो इफ इट इज रेडी. कैन वी In the year 2018, with the financial support of top philanthropists of the Arya Samaj community, with the aim of enabling the best talents to reach high administrative positions in India. This institution selects young people who are intellectually capable but lacks resources for civil service preparation. For admission to the institution, an examination is conducted every year in which thousands of applications are received. Keeping in mind all the qualities required for civil service preparation, the selected candidates are provided free of cost accommodation, food and training in Delhi. In this, arrangements are being made for organized accommodation in Delhi, kitchen for sattvic food, facilities for group discussion and newspaper analysis, and training at prestigious coaching centers. The government of Sikkim trusted the institute and supported the training of 21 candidates for the batch of 2022-23. The work of sowing the seeds of the values, ethics and patriotism in the civil servants to determine the condition and direction of the country is bearing fruit, as a result of which many young people trained from this institution are serving in many important positions, including Anil Kumar Rathod, Sushant Pandha, Sneha Argule, Odi Shetty Srija, Rahul Bansal, Prashant Raj. This is a matter of pride for the institution.